setelah setengah abad merdeka, 50 tahun merdeka, masa dilayan, dihormat sebagai rakyat merdeka dan bebas. Ini kita kena hormat. Nak cakap takut. Apa kita James Brooke jaga Malaysia? Mau bincang takut. Mau ada perjumpaan susah. Ini apa? Apa orang Kadazan, orang Penampang ni apa? Takut-takut semua. Tidak. Ya. Ini negeri kita. Mau cakap setuju? Okey. Tak setuju? Okey. Ini perkara pertama yang kita mesti ingat. Kita mungkin bukan semua pandai macam lawyer dan lain-lainnya, ya. Bukan semua mesti pandai. Bukan semua mesti masuk universiti. Ya. Bukan semua orang mesti dalam politik. Dia mesti kerja kampung, kerja ladang, jaga lembu. Tapi jaga lembu tak dapat 200 juta. Hanya Menteri UMNO boleh dapat 250 juta. Dan ada orang Sabah, ada parti Sabah, ada parti yang tonggak Barisan Nasional masih sanggup sokong UMNO dan Barisan Nasional. Tak malu punya orang. Apa ini orang bukan orang? Apa kawan-kawan ini semua kuli kah? Tak ada harga. Ini anak muda. You mau niaga, you boleh dapat RM200,000 kerajaan bagi. You jadi pekebun, penanam sayur, kerja kontrak, you dapat RM10,000 pinjaman. Menteri boleh dapat 250 juta. Tanah dia angkut, tanah adat, tanah asal kini ambil, dan kita diam. Dia cakap dia kata, Anwar, kamu Melayu, kamu Semenanjung, apa kamu tahu? Kami orang Sabah mau jaga. Ya, orang Sabah baik ada, orang Sabah rompak tanah Sabah pun ada. Ini bukan isu orang Sabah, orang Semenanjung. Ini fight for justice. Ini tuntut keadilan. You tahu saya style cakap pun tukar. Saya mau tengok mata tiap-tiap orang saya cakap. Tapi kalau saya tengok mata kira nanti ada isu pula. Ya, jadi kita kena engage. Ada orang kata, Anwar, you are dreaming. Orang Sabah ini akhirnya duit juga. Orang kampung kau, you cakap macam mana dia semangat pun, bagi esok 200 terbalik. Saya kata, ya, satu ketika dulu. You know what Abraham Lincoln says, or used to say, you can fool some of the people all the time. You can fool all the people some of the time. But you cannot fool all the people all the time. Sebab itu di Semenanjung, I'm telling you a true story. Semalam saya di Tanjung Malim. Di Tanjung Malim, selatan Perak. Dia bagi saya daging landak. Ya, saya makan daging landak. Dan di situ, Jenderal Datuk Hadi, Jenderal Air Force. Dia dah lama dengan kita, diam-diam dia kerja. Semalam saya announce, Jenderal Datuk Hadi is now with keadilan. Fight! UMNO. Sudah. Di situ saya cakap poin yang sama. Dulu kalau orang kampung, orang Melayu di pendalaman, dia rasa takut. Tapi di situ saya cerita apa yang berlaku sebenar di Permatang Pau. Sudah tahu Permatang Pau macam penampang dulu. Kubu Barisan Nasional. Permatang Pau itu kalau dulu siapa lawan UMNO kalah kurang-kurang 15,000. Siapa lawan saja kalah 15,000 undi. Sekarang UMNO kalah 15,000 undi. You know why? Because people, voters, villagers, farmers begin to think
start to think for themselves. And once they start thinking, UMNO will sink. Dan saya tak sebut APCO, PBS, mana-mana parti-parti kecil. Kita punya battle ini UMNO. Yang lain ini semua tumpang-tumpang, bawah-bawah, tak ada apa. Siapa peduli? Itu apa perhimpunan UMNO? Dia ada sebut, kita jaga kadazan. Adakah? Nothing. Kita jaga Murut atau kita jaga Dayak. Tak ada. Dia Melayu, hidup Melayu. Kalau tak ada UMNO, tak ada Melayu. Kalau tak ada UMNO, tak ada Islam. Dia peduli ke you? Nanti orang yang PBS, APCO, dia perasan apa pesan? They don't care. But we, dalam keadilan, kita dah ikrar dan sumpah jangan zalim kepada any rakyat atau individu in the state. Ya. Orang tanya saya, Anwar, you apa lagi? Pemangku Perdana Menteri sudah, lock up macam anjing pun sudah, pakai baju cantik macam raja, bintang di langit tersemat di dada, macam-macam bintang, Darjah Kinabalu. Kemudian di Perak, Datuk Seri Simanja Kini, Selangor, Pahang sudah, banyak bintang di langit tersemat di dada. Kemudian ditelanjangkan pun sudah. Baru-baru ini ditelanjang dan itu barang diukur lagi. Celaka. Itu sebab apa? Sebab dia tahu Anwar yang mau lawan. Saya lawan untuk apa? Saya mau bala? Saya mau tanah? Saya mau uang? Saya lawan untuk pertahankan hak rakyat Malaysia. You boleh tangkap, you mau telanjang, you boleh telanjang, but lawan tetap. Ini yang kita nak. Apa wrong? What's wrong with the Malays? What's wrong with the Kadazans? It's our state, it's our land, our country. Kalau kita tak defend, nak suruh Tan Sri kaya defend, apa dia peduli? Jadi saudara, sebab itu saya minta kawan-kawan fikir, jangan anggap orang kita termasuk di Moyo itu orang bodoh. Never. Duty kita sampai ke maklumat. Is your land, adat kamu, budaya kamu, agama kamu. Saya orang Islam, I practice. Saya tak mau jumpa orang Kristian apa-apa. Oh tidak, no. I believe, I am committed to the faith. Tetapi I am, by virtue of becoming a practicing Muslim, has to honor and respect. That's how I have been trained, and that's what my understanding of the faith is. Sebab itu, bila Vatican World Council of Churches organize top level conference Muslim Christian di dunia, dia panggil saya. Dulu di Georgetown University, dia panggil saya mewakili Islam. 3 bulan yang lalu, Archbishop of Munich dan Dewan Gereja Community of Sant'Egidio dari Katolik, mereka combine jemput saya. Siapa tuan rumah? Archbishop Cardinal Marx nama dia, dari München, Munich. Dia jemput saya. Dia tak jemput Menteri Agama. Dia pun tahu Menteri Agama cakap klepkong kali kongnya. Dia tanya, dia jemput saya. Saya siapa? Saya bekas panduan penjara. Apa jawatan? Tak ada. Tetapi dia jemput sebab dia kata, Anwar, kami tahu apa yang kamu buat di Malaysia. Kamu orang Islam dan kamu juga hormat dan tinggikan dan muliakan Islam, tetapi kamu pertahankan dan hormat hak orang Kristian dan agama-agama lain. Sebab itu kami diundang. Dan sudah tahu,
Saya diminta berucap, bukan majlis lain. Saya diminta berucap di majlis Presiden Jerman berucap. Presiden Jerman, Presiden Slovenia, Archbishop tentulah sebab dia tuan rumah. Kemudian Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim presiden apa? Presiden Slovenia masih minum teh, dia bergurau dengan saya. Presiden Slovenia, presiden satu negara. Dia kata, Excellency, bagi Excellency. You see, I'm invited because I'm president of Slovenia or the president of Germany, but you know, they still invite you. Saya kata, I must be president of something. Jadi, why do I say this? Sebab ini bukan politik. Ini bukan main-main. Ini urusan ketua-ketua agama Islam dan ketua-ketua gereja dan agama Kristian. Pandang berat. You speak from your heart what you believe, not what you can cheat and manipulate. Dan tidak senang. You think it's easy? Allah issue. You think it's easy? Dia guna. UMNO guna tengok. Ni keadilan, pasmo. Allah pun nak bagi Kristian pakai. Ya Allah kita punya, mana boleh Kristian pakai? Apa punya logik bodoh ni? Saya bagi tahu, kawan-kawan dengar ni, Damri boleh dengar ni, Ansari boleh dengar. You tahu tak Archbishop of Jerusalem, nama dia Ataullah Hana. Kalau dia datang Kuala Lumpur, dia kena tukar nama Ataugot Hana. Sebab you are banned, you are Christian, Archbishop, change your name. You cannot use that name because Allah is banned. Sebab tu saya kata ini dasar bodoh. Orang Kristian di Arab dia guna Allah. Macam mana kita nak larang? Wah di sini demi Islam. Islam apa? Oh kita pergi ambil haji, baguslah pergi ambil haji. Ya kita puasa, bagus puasa. Tapi jangan sambil puasa kita curi anak yatim punya duit. Karena puasa itu untuk bela. Saya puasa sebab apa? It gives me more concern, commitment to help the cause of the poor. I know what it means not to eat the whole day, and I have been reminded once or now or even most of you are in power. Remember the plight of the very poor. Itu tujuan puasa. Ini lagi puasa lagi curi balak. Puasa balak curi. Apa? Ya. Pergi ambil haji. Ambil haji yang mana? For equality. You anak raja, you orang kaya, you petani, you pakai semua sama, putih, ihram. In the eyes of God, you are one same status. That is the intention of haji. Tapi you pergi haji, rasuah juga. You balik, you masih nak jaga protokol. Sombong. You ada power. Cakap, setuju, okey. Tak setuju, masuk jail. Ini sebabnya, we need to change. Isu-isu lain, kawan-kawan tengok buku Jingga ni, anak-anak pandai semua. Dan anak-anak tokoh muda. Saya yang setuju dan suka Darah King ini sebab ini tokoh muda, pandai dan berani. Ini baru boleh jadi general. Tapi dia boleh terang isu ekonomi, isu tanah Sabah, isu kontrak, dia boleh terang banyak.